لال شہباز کے مزار پر حملہ کرنے والا کون تھا، کہاں سے آیا اور سہولت کار کون تھے؟ تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ غیر معیاری سی سی ٹی وی فوٹیج کے باعث خودکش بمبار کی شناخت میں ناکامی۔ علاقے کی جیو فینسنگ کر لی گئی، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کا بھی چیک کیا جاتا ہے۔ ایس ایس پی جامشورو کی صفائیاں اور وضاحتیں۔ سیون دھماکے کے بعد پولیس افسران کے تبادلے، ایس ایس پی جامشورو کو ہٹا دیا گیا۔ تنویر اوہڈو نئے ایس ایس پی ہوں گے، محمد سمیع ایس ڈی پی او سیون مقرر۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، سکھر ڈویژن میں سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کی منظوری، 86 درگاہوں کا سیکیورٹی آڈٹ کرنے کی ہدایت، درگاہ کی بجلی کاٹنے پر برہمی، سیون دھماکے کے شہداء اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ سیون دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت نہیں ہوئی، وفاقی وزیر داخلہ نے بھی مان لیا۔ ایک جماعت مجرمانہ نااہلی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے، باز نہ آئے تو تمام صورتحال قوم کے سامنے رکھ دیں گے، چودھری نثار کی دھمکی۔ لاہور دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، سہولت کار انوار الحق 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے، ملزم کے 2 بھائی باجوڑ ایجنسی سے پکڑے گئے۔ لاہور دھماکے کے ایک اور سہولت کار کا سراغ لگا لیا گیا۔ خودکش بمبار کو لنڈا بازار میں گودام کے مالک جمعہ خان کی رہائش گاہ پر ٹھہرایا گیا۔ جمعہ خان اور انوار الحق کو مکان کرائے پر دینے والا گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان میں حالیہ 8 دھماکوں کے تانے بانی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گردی مشترکہ مسئلہ ہے، 2 طرفہ تعاون سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ افغان دفتر خارجہ طلبی پر پاکستانی سفیر کا 2 ٹوک جواب۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، پاکستان کو افغانستان میں سرجیکل اسٹرائیک اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی آج نیوز کے پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں گفتگو۔ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بڑی مسلم ریاستوں کو ساتھ ملا کر ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے، جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کانفرنس سے خطاب۔ پنجاب میں دہشت گردوں کی نرسریوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اس لیے واقعات ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کو سیون جانا چاہیے تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے، خورشید شاہ کی تنقید۔ نیکٹا کو فعال کیا گیا، نہ ہی پولیس اصلاحات کی گئیں، کیا عوام اپنا تحفظ خود کرے؟ وفاق اور صوبائی حکومتوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، دہشت گردی کی روک تھام کے اقدامات کریں، ڈاکٹر فاروق ستار کی تنقید۔ حکمرانوں نے معصوم شہریوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوتا تو دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا تھا، سراج الحق۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کا مردم شماری پر کوئی اثر نہیں ہوگا، فوج سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ 15 مارچ کو گھروں پر نمبر اور 18 مارچ کو گنتی شروع ہوگی، چیف محکمہ شماریات آصف باجوہ کی بریفنگ۔ بلوچستان کی مختلف جماعتوں نے مردم شماری ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا، غیر ملکیوں کی واپسی ممکن بنائی جائے، قومی یکجہتی جرگے کا اعلامیہ۔ موجودہ حالات میں مردم شماری کرانا خطرناک ہوگا، اختر مینگل۔ پاناما پیپرز میں نام ہے، نہ آف شور کمپنیوں کا مالک ہوں، الزامات پر نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے شیخ رشید اور سراج الحق کے الزامات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ عمران خان نے بھی اضافی دستاویز جمع کرا دی، عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست۔ کراچی میں تالا توڑ گروپ کی وارداتیں جاری، جہانگیر روڈ پر 4 دکانوں کے تالے توڑ دیے گئے۔
गुजरांवाला में फैक्ट्री मालिक ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी के शक में 2 बच्चों को पकड़ा और सजा सुना दी। वाजबात की अदम अदायगी पर अब्बासी शहीद अस्पताल की गैस मुनक़ता। ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने से मरीज, तीमारदार और डॉक्टर्स परेशान। इंतजामिया की यकीन दहानी पर कनेक्शन बहाल। मुल्क में बारिश का नया सिलसिला। बलूचिस्तान और KPK में मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम। बाला इलाकों में फिर बर्फ गिरने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे सानह सेहवन से। आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक मुजरिमान को नहीं पकड़ लिया जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला सिंध ने सिक्योरिटी इक़दामात के लिए फंड्स के फौरी इजरा की हिदायत भी कर दी। जबकि सानह 7 के 2 रोज बाद भी तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सानह 7 को 2 रोज बीत गए, मुल्जिमान और सहूलतकारों को ना पकड़ा जा सका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सानह के बाद 7 में सर्च ऑपरेशन किया गया। चंद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ना तो मुल्जिमान का कोई सुराग मिल सका और ना ही सहूलतकार कानून के शिकंजे में आ सके। CCTV फुटेज गैर मयारी होने के बाइस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त में भी नाकामी रही। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम बैठक लगी, जिसमें गुफ्तगू करते हुए वजीर आला बोले 7 धमाके ने दिलो दिमाग हिला कर रख दिए। सानह और शोहदा के लवाहिकीन की आहें दिमाग में गूंज रही हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और CTD अफसरान ने भी शिरकत की। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि दरगाह में शाम 7 बजे धमाका हुआ। 4 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस दरगाह की बिजली भी मुनक़ता है, जिस पर वजीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार किया और बोले कि हेस्को को दरगाह की बिजली मुनक़ता करने का कोई हक नहीं। सिंध हुकूमत सरकारी वाजिबात की अदायगी के तमाम मामला तय कर चुकी है। कराची समेत सिंध की 86 दरगाहों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। IG सिंध स्पेशल ब्रांच के जरिए सिक्योरिटी ऑडिट कराएं। उधर IG सिंध का कहना है कि 7 धमाके की तहकीकात महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के सुपुर्द कर दी गई हैं। उम्मीद है कि जल्द मुल्जिमान तक पहुँच जाएंगे। 7 धमाके की तहकीकात में कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी, ताहम पुलिस अफसरान की तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया। SDPO 7 और SSP जामशोरों को तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल किरण, वज़ीर आला सिंध ने धमाके में जाँ बहक और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। शोहदा के वर्सा को 15 लाख जबकि शदीद जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 7 धमाके के बाद पुलिस अफसरान की उखाड़ प्रचार शुरू। SDPO 7 और SSP जामशोरों को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद राशिद की जगह डॉक्टर मोहम्मद समीम मलिक को SDPO 7 तैनात कर दिया गया। साबिक SDPO 7 मोहम्मद राशिद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। इधर SSP जामशोरों कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि ग्रेड अलायंस के PSP ऑफिसर तनवीर ओडो को नया SSP जामशोरों मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने धमाके के मुतासिरीन के लिए मुआवजों का ऐलान कर दिया। शोहदा के वर्सा के लिए 15 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे के कम जख्मी अफराद को 5 लाख रुपए जबकि मामूली नौयत के जख्मियों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। लाहौर धमाके में गिरफ्तार सहूलतकार अनवारुल हक को 30 रोजा जिस्मानी रिमांड पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बाजोड़ एजेंसी की तहसील मामून से अनवारुल हक के 2 भाइयों समेत मुतादिद अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्द के समरात ज़ायल नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी को कुचल कर रख देंगे। लाहौर धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अनवारुल हक पर इल्जाम है कि उसने खुदकश हमला आवर को धमाके के मुकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम की। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुल्जिम का 90 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिम को 30 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया और मुल्जिम को दोबारा 20 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया। धमाके की कड़ियां जोड़ते जोड़ते सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ एजेंसी तक जा पहुंची
اور تحصیل لوئی مامون کے علاقے برکلان میں خفیہ اطلاع پر مکان پر چھاپا مارا۔ کارروائی میں سہولت کار انوار الحق کے بھائی خلیل اللہ اور حمید اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران بھی متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب صدر مملکت ممنون حسین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو ان کے سرپرستوں سمیت کمی گاہوں سے نکال کر انصاف کے کٹہرے میں پہنچایا جائے گا۔ ہم دشمن پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کی حالیہ لہر کے مقاصد اور اس کی حکمت عملی سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دشمن نے اس خطے اور بالخصوص وطن عزیز میں ترقی اور خوشحالی کے عمل کو پہلے اختلافات پیدا کر کے روکنے کی کوشش کی اور اس میں ناکامی کے بعد دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یقین دلایا کہ دہشت گردی کو پوری قوت سے کچلا جائے گا۔ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، لیکن جس طرح یہ اس میں انکریز ہوئی ہے اسی طرح ہم بھی رسپانس اس کا دیں گے اور اسی طرح فل مائٹ میں پوری طاقت کے ساتھ اس کو کچلیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے۔ جو ہم نے آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں پچھلے 2.5-3 سال میں ضرب عضب کے، ہم ان کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ لاہور چیئرنگ کراس دھماکے کے سہولت کار انوار الحق کے بارے میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انوار الحق کو محمد جان نامی شخص نے گھر کرائے پر لے کر دیا تھا۔ خودکش بمبار کولنڈا بازار میں ایک گودام میں ٹھہرایا گیا تھا۔ مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ CTD حکام نے لاہور مال روڈ دھماکے کی تحقیقات کے دوران مختلف پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے۔ حکام کے مطابق سہولت کار انوار الحق نے افغانستان کے صوبے کنڑ سے آنے والے خودکش بمبار کو واقعے سے 2 روز قبل لنڈا بازار میں ہوزری کے گودام میں ٹھہرایا۔ ہوزری کا یہ گودام جمعہ خان نامی شخص کا تھا۔ حکام کے مطابق سہولت کار کو محمد جان نامی شخص نے مکان کرائے پر دیا۔ CTD نے دونوں ملزموں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ لاہور دھماکے کے سہولت کار سے تفتیش جاری ہے۔ اٹک، حضرو اور ٹیکسلا سے مزید سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا قلع قمع کرنے کے لیے آئندہ چند روز میں مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ چودھری نثار نے تنقید کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت مجرمانہ نااہلی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ باز نہ آئے تو ساری صورتحال قوم کے سامنے رکھ دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لاہور دھماکوں میں گرفتار مرکزی سہولت کار سے تفتیش جاری ہے۔ گزشتہ روز اٹک، حضرو اور ٹیکسلا سے مزید سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افراد کسی صورت بچ نہیں پائیں گے۔ چودھری نثار نے کہا ہے کہ حالیہ اعلیٰ سطح مجالس میں طے کردہ اہداف کا پہلا رد عمل دے دیا ہے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمہ کے لیے آئندہ چند روز میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ دہشت گردی کا قلع قمع کرنے میں کوئی مصلحت یا رکاوٹ آڑے نہیں آنے دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ 7 خودکش حملے کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، تاہم ایک مخصوص جماعت اپنے مجرمانہ نااہلی چھپانے کے لیے سیاست کر رہی ہے، جو قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعے پر سیاست اور الزام تراشیوں سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ پوری قوم اور دہشت گردی کے خلاف جاری مشن سے زیادتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعت نے یک طرفہ پروپیگنڈا اور الزامات تراشی کا سلسلہ بند نہیں کیا تو آئندہ چند روز میں ساری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ادھر ملک میں جاری حالیہ دہشت گردی کے خلاف سیاسی رہنما وفاق پر برس پڑے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سمیت دیگر سیاستدانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب سمیت دیگر علاقوں میں بھی دہشت گردوں کے خلاف مربوط کارروائیاں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں ہم کیوں نہیں آپریشن شروع کر رہا ہے؟ پنجاب میں پابند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کو کیوں نہیں نوٹ کیا جا رہا ہے؟ ایجنسیاں اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو قوم کے ذہن میں آتے ہیں۔ پرانی بادشاہ کو بھی انہوں نے پہلے نہیں چھوڑا تھا، لاہور میں بھی درگاہوں پہ حملے، یہاں بھی حملے اور بڑے بڑے اداروں پہ حملے۔ ایسے حالات اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم فیور میں نہیں ہیں ایمرجنسی میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اعلیٰ اقتدار میں بیٹھنے والے ہیں وہ سوچیں کہ 1 سال کے لیے جان چھوٹ جائے۔ یہ جو آج یہ ناکام نظر آ رہی ہیں حکومتیں وفاقی اور صوبائی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قومی مشاورت کو تسلسل کے ساتھ قائم نہیں رکھا۔
मॉनिटरिंग का इख्तियार सियासी जमातों को कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई कुल जमाती जो कि हर 3-3 माह के बाद रिपोर्ट लेती कि क्या प्रोग्रेस है। इस किस्म के लोग जो हैं, जो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, आप बताइए किसी का झगड़ा था यहाँ, इनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप इनके खिलाफ तो पाकिस्तान के एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो चुका था और है कि जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उनका मुकाबला किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर को अफगान दफ्तर खारजा में तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। पाकिस्तान सफीर ने कहा कि रवां हफ्ते होने वाले 8 धमाकों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दी जैसे मुश्तरका दुश्मन के खात्मे के लिए 2 तरफा ताउन जरूरी है। काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर सैयद इब्रार हुसैन को गुज़श्ता रोज अफगान वजारत खारजा में तलब किया गया, जहां अफगान हुकूमत ने एहतजाजी मरासला पाकिस्तानी सफीर के हवाले किया। अफगान दफ्तर खारजा के हुकाम ने पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलाबारी और पाकिस्तान में अफगानियों की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी सफीर ने अफगान हुकाम पर वाज़ेह किया कि रवां हफ्ते पाकिस्तान में 8 धमाके हुए हैं, जिनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। सैयद इब्रार हुसैन ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद पनागाहों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। सरहद पर कायम पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर भी हमले किए जाते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने अफगान हुकाम पर जोर दिया कि दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है, जिसे 2 तरफा ताउन से काबू पाया जा सकता है। अभी आपको एक अहम खबर देते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आज न्यूज के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट में मेजबान रहमान अजहर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने आज न्यूज के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट में गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा है। फजलुल्लाह ने अफगानिस्तान में अड्डा बना रखा है, वहीं से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस मजबूत करनी होगी ताकि पाकिस्तान में अमन लाया जा सके। उनका मजीद क्या कुछ कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिल्कुल हमें वी शुड इवन गो टू द एक्सटेंट, अगर ये बिल्कुल ही बाज नहीं आ रहे हैं और वहाँ से ये हो रहा है, एक तो हमें उधर अंदर अपने इंटेलिजेंस सेल्स हमें चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन आए वहाँ से, और वो हम कर सकते हैं, क्रिएट होंगे। और उसके बाद हमने ये तक सोच लेना चाहिए कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए उनके अगेंस्ट। अच्छा, मतलब यू आर वेरी क्लियर कि अगर वहाँ से इस तरह की कोई हरकत करता है और हम अफगानियों को कहते हैं, अफगान हुकाम को, और वो एक्ट नहीं करते, तो फिर हमें वहाँ जाकर स्ट्राइक करनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर इंटेलिजेंस, जहाँ हमें पता है कि वहाँ हैं ये कुछ जो हमारे खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर जारी कशीदगी की वजह से बॉर्डर से जुड़े देहात के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ऐसी ही कुछ मुश्किलात से आगाह कर रही हैं आज न्यूज पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली अपनी इस रिपोर्ट में। पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़िया इलाका गागरा, पहाड़ों में बसने वाले मकीनों के कच्चे घर और सहूलतों से आरी जिंदगी, ऊपर से सरहदी कशीदगी की वजह से रोज और शब की मुश्किलात, अहले इलाका की जिंदगी एक इम्तहान बनकर रह गई। हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत सहमा हुआ होता है, खौफ और हिरास फैला हुआ होता है, खामोशी सी छाई हुई होती है ना, कारोबार बंद होता है। यहाँ तो वैसे भी आप लोग ये खुश्क पहाड़ देखते हैं ना, न इधर बिजली है, न मतलब पानी है, न कुछ है। बड़े तो बड़े बच्चे भी परेशान। मैं जब इन गली कूचों में घूम रही थी तो बच्चे मुझे अगर कहीं कहीं नजर भी आए तो वो भी बहुत खामोश खामोश से दिखते थे। जैसे हम शहरों में देखते हैं कि बच्चों के चेहरों पर कोई खुशी, कोई रौनक होती है, या एक कुछ करने की जो एक उमंग होती है, लगन होती है, वहाँ वो मुझे नहीं दिखी। एक अजीब सी बेजारी है इनके चेहरे पर, और खौफ है और परेशानी है। बढ़ती हुई कशीदगी ने दोनों अतराफ के तोलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। ये कहना था इस गांव के नौजवानों का। तुरखाम के बाद में 2 स्कूल है, एक्सपोर्ट के नाम से और एक पाक अफगान के नाम से। इनसे तकरीबन आधे से ज्यादा लोग जो है वो बॉर्डर पार से आते हैं।
अफगानिस्तान से आते हैं। इस तरह अगर वो तालीम से महरूम रह जाता है तो फिर तालीम एक ऐसा चीज़ है जो इलाके में मुआशरे में अमन पैदा करता है। तालीम के बगैर अमन मुमकिन नहीं और अमन के बगैर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद बेकार। फरजाना अली, आज न्यूज़, पाक अफगान बॉर्डर, तोरखाम। दीगर खबरें शामिल करते हैं। अब आपको बताएंगे कि मुल्क की छठी मरदमशुमारी 15 मार्च से शुरू हो रही है। पहले मरहले में वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में ये की जाएगी। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया दहशतगर्दी की लहर का मरदमशुमारी पर कोई असर नहीं होगा। पाक फौज खुद सिक्योरिटी फराहम करेगी। वफाकी इदारे शुमारियात के चीफ आसिफ बाजवा ने मरदमशुमारी की तैयारियों के हवाले से सहाफियों को ब्रीफिंग दी। आसिफ बाजवा ने कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्तों का तयन, नई हल्का बंदियां, सूबाई और इलाकाई कोटा की तकसीम का इन्हिसार मरदमशुमारी पर है। पहले मरहले के तहत 15 मार्च को घरों पर नंबर लगाए जाएंगे, जबकि गिनती का अमल 18 मार्च को होगा। चीफ शुमारियात ने हालिया दहशतगर्दी की लहर में मरदमशुमारी के इल्तवा को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मरदमशुमारी पर कोई असर नहीं होगा। पाक फौज सिक्योरिटी फराहम कर रही है। थोड़े से हालात ख़राब हुए हैं, बट हम दुआ कर रहे हैं कि ये हालात मज़ीद ख़राब ना हों, और जिस तरह लीडरशिप ने ये कहा है कि जी हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनको अब तदारत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है, फ़ौज हमारे साथ है, एंड वी आर ऑन आवर वे टू हिट द ग्राउंड ऑन 15 मार्च। चीफ शुमारियात का कहना था कि आबादी का शुमार दुरुस्त अंदाज में करने के लिए मुहाजिरीन समेत गैर मुल्कियों को भी शामिल किया जाएगा। हमने जितने भी बंदे हैं पाकिस्तान में उन सबको गिनना है, भले उनकी लीगल स्टेटस क्या है, वो रिफ्यूजीज हैं, वो लीगल एलियंस हैं, भले वो इलीगल एलियंस हैं। मरदमशुमारी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के 2 लाख एहलकार बिल वास्ता और बराह रास्त फराइज अदा करेंगे। मरदमशुमारी का दूसरा मरहला 15 अप्रैल, जबकि इब्तदाई नताइज का ऐलान मई के आखिर में मुतवक्किल है। मार्च में होने वाली मरदमशुमारी पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों और कबायली अमायदीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसके मुलतवी होने का मुतालबा कर दिया। कोयटा में होने वाली कौमी यकजहती जरगे का अहवाल बताएंगे मोहम्मद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। मार्च में शुरू होने वाली मरदमशुमारी अपने आगाज से कबल ही मुतनाज़ बन गई है। सारावान हाउस कोयटा में मरदमशुमारी से मुतालिक कौमी जरगे का इनेकाद हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और दीगर कबायली मोतबरीन ने शिरकत की। जरगे के शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से नकल मकानी हुई है और शोरिश ज़दा इलाकों में इसका इनेकाद फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। सूबे में गैर मुल्की माजरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि मरदमशुमारी हो, और मैं एक लिहाज से समझता हूँ कि अगर सारे मुहाजिर भी हम में शुमार हो जाए तो अगर हमारी तादाद बढ़ गई तो मरकज़ में तो मुश्तरका महासिल की तकसीम मरदमशुमारी पे होती है। मरदमशुमारी से मुतालिक कबायली अमायदीन और सियासी जमायतों के जरगे के एलामिया में कहा गया कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करने वालों की आबादकारी मुमकिन बनाई जाए। कि इस वक्त सेंसस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त सेंसस के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम तारीकीन वतन को वापस किया जाए। नंबर 2, जो बलूच IDPs हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जो 4 अहम नुक्ते हैं वो जब तक हल तलब या हल नहीं किए जाते, फिर भी अगर हम इस मरदमशुमारी में जाते हैं, अगर तमाम जरगे का या दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का ये फैसला होता है, तो इसका मतलब है हम एक इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। महकमा शुमारियात और दीगर महकमे गैर मुल्कियों के इंदराज के लिए फौरी इक़दामात करें। मरदमशुमारी से मुताल्लिक कौमी जरगे के शुरका ने इस बात के अज़म का भी इजहार किया कि बलूचिस्तान में आबाद बिरादर पश्तून, बलोच और दीगर कबाइल को बामी इफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को चार्जशीट थमा दी गई है। चार्जशीट में दोनों क्रिकेटर्स पर पैसे लेकर मुल्क की शोहरत और क्रिकेट को खराब करने का इल्जाम आयद किया गया है। दोनों क्रिकेटर्स को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। PCB के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन कर्नल मोहम्मद आजम रिटायर्ड, कानूनी मुशीरान सलमान एडवोकेट और तफज्जुल हुसैन रिजवी एडवोकेट के रूबरू पेश हुए, जहां दोनों खिलाड़ियों को चार्जशीट थमाई गई, जिसमें दोनों को मोरिद इल्जाम ठहराते हुए मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ ने PSL के दौरान फिक्सिंग की।
دونوں کھلاڑیوں نے کرپشن سے متعلق اینٹی کرپشن یونٹ سے معلومات چھپائیں۔ دونوں نے پیسے لے کر ملک کی شہرت اور جینٹل مین گیم کرکٹ کو بھی نقصان پہنچایا۔ چارج شیٹ میں خالد لطیف پر سہولت کاری اور ساتھی کرکٹرز کو اکسانے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔